Halo sahabat YouTube, selamat datang kembali di channel saya, Bayu Krisna Putra. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 7 pertanyaan yang sering muncul pada saat interview di kapal pesiar dan bagaimana cara menjawabnya. So, seperti apa videonya? Kita lihat setelah yang satu ini. Ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya. Bang, apa sih yang ditanya saat interview di kapal pesiar dan bagaimana cara menjawabnya? Pada dasarnya, semua pertanyaan yang ditanyakan itu sebagian besar sama ya. Cuman mungkin ada beberapa yang berbeda, ya tergantung dari isi interviewer itu sendiri, atau tergantung dari background atau experience teman-teman masing-masing. Pada video kali ini, saya akan menyarankan agar saat teman-teman menjawab pertanyaan, usahakan agar jawabannya jelas, terarah dan natural agar tidak terkesan membuat-buat dan tidak membingungkan jika ditanya lebih dalam apa yang dijelaskan. Nah, di sini saya akan mencoba membagikan pengalaman saya saat melakukan interview dengan user dan bagaimana cara saya menjawabnya. So, kita lanjut ke materinya. Pada saat ditanya seperti ini, teman-teman bisa jawab sesuai dengan posisi yang teman-teman lamar. Dan selalu membuka diri untuk menerima berbagai posisi yang mungkin ditawarkan oleh user. Thank you very much for the time. I'd like to apply as an assistant waiter, but I also kind of person who always accepting any opportunity given. Nah, pada pertanyaan ini, usahakan teman-teman menjelaskan poin-poin penting saja, seperti nama, umur, dan pengalaman teman-teman ya. My name is Bayu Krisna Putra. You may call me Bayu. I was born in Singaraja, Bali, 1989. I'm 30 years old, I'm married, and I'm Hindu. My hobbies are playing guitar and singing. Regarding my experience in the hospitality industry, I have been worked at Metis Restaurant Bali for 4 years as a waiter. And then I've been worked at Azaya Villa Bali for 1 year as an assistant restaurant manager. And then I've been worked at Urchin Restaurant Bali for 2 years as a restaurant manager. I have been worked also at Finn's Beach Club Bali for 2 years as a restaurant manager. And also, I have been worked at Cabanon Restaurant Bali for 6 months as a restaurant manager. I think that's all. Thank you. Pada pertanyaan ini, teman-teman bisa menjelaskan tentang pengalaman terakhirnya beserta job deskripsi apa saja yang teman-teman punya. Apabila teman-teman pernah berada di posisi manajemen, bisa mengawalinya dengan posisi terakhir dan langsung ke job deskripsi sebagai waiter. Well, my last position was as restaurant manager in one of the restaurants in Bali. Some of my duties include setting up the standard operational procedures, ensuring the high standard of the service by providing a weekly training, preparing a staff schedule, analyzing sales figure, setting reasonable weekly performance goal, and providing a constructive feedback. However, when I was a waiter, I divided my responsibilities into 3 sections: preparation, operational, and closing. For the first, I always attend 15 minutes earlier to do opening checklist, proper offer handle with my partner, and check the reservation. For the operational, creating guest dining experience by providing a good service as a company standard, upselling the product and promotion, attention to detail, and anticipate the guest needs. For the closing, I'll always do checklist for closing and report to superior. Pada pertanyaan ini, saya sarankan teman-teman menceritakan hal positif kepada user tentang perusahaan sebelumnya ya, walaupun pernah mengalami hal-hal yang buruk. Karena ini sangat berpengaruh pada penilaian seberapa respect kita pada suatu perusahaan, dan biasanya ini adalah pertanyaan jebakan, yang secara tidak langsung menanyakan bagaimana karakter kita sebenarnya. Dan usahakan
juga untuk memberikan alasan-alasan yang profesional. I'm very thankful to all my previous companies because I have learned a lot of things there. I have resigned from my previous company due to the company decided to close the restaurant. Also, according to me, I do believe that change is necessary for everyone to enhance their skill, their knowledge, as well as their financial growth, and your organization is a good platform where I can learn more. Pada pertanyaan ini, usahakan teman-teman menjelaskan motivasi teman-teman kenapa mau bekerja di kapal pesiar. Dan usahakan untuk selalu menjelaskan hal positif dari perusahaan yang akan teman-teman lamar. Working in a cruise line is my dream when I was young. My motivations are, first, I'd like to increase my career and I believe your company will be able to bring me to the bright future and develop my career. Second, I'd like to apply for interesting salary based on my experience in the hospitality industry. Then I can save for the future. And the third one, with your company, I'd like to explore the world without spending any money. Nah, pada pertanyaan ini, teman-teman bisa menjawab simple dan jelas sesuai dengan pengalaman dan background teman-teman ya. Because my background education and experience in the F&B department and I like direct service. Pada pertanyaan ini, usahakan teman-teman confident dalam menjelaskan planning teman-teman ke depannya dan meyakinkan bahwa teman-teman adalah kandidat yang memang pantas dan punya integritas dan motivasi yang tinggi. Tidak terlihat ambisius dan terukur. Terkadang pertanyaan ini juga adalah pertanyaan-pertanyaan jebakan yang secara tidak langsung mempertanyakan seberapa loyal kita terhadap company tersebut. Generally, my short-term goal is to be employed during a reputed company where I can utilize my skill and knowledge. My future goal is to be during respectable position there in organization. Specifically, after doing all the best effort to ensure the customer satisfaction, in 3 years, I'd like to see myself in a waiter position and in 5 years will be a head waiter. Nah teman-teman, itulah 7 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh interviewer pada saat interview di kapal pesiar dan beserta cara menjawabnya. Mungkin akan ada tambahan beberapa pertanyaan, tapi balik lagi itu tergantung seberapa confident teman-teman dalam menjawabnya. Biasanya user akan menilai dari cara teman-teman menjawab apakah mereka perlu menanyakan hal-hal penting lainnya agar bisa meyakinkan mereka atau tidak sama sekali. Oke sahabat YouTube, demikian penjelasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang menunggu interview. Dan seperti biasa, jika kalian ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next video.